65 años de edad, abuela, ya recibí Kabuhayan Starter Kit desde na DOLE Regional Office IX. Más del mga detalles na report ni partner Jonathan Halon. Alegre este martes aga, el 65 años de edad ayudanta o kasambahay si Maria Lorna Rosa, quien taman sideline vende barbecue na barangay Tulungatong. Después queda uno del mga beneficiario del DOLE Kabuhayan Starter Kit program que al turnover ya conducí este día, donde vaya virtual nationwide na celebrar ahensya con el aka-87 anyo anibersaryo. Salamat po ako sa DOLE nga na anuhan na ang mga kasambisi nga nakadawat mi sa Ligo card ba? Ligo card. Nakaroon na kay card yun nga gwapo. Opo, sir. Usay mong mga baligya? Ano, sir? Barbecue nga ng manok, mga tempura, hotdog, mga skateball, fishball. Kung sa to, misa-misa lang, karga-karga? Sa misa-misa lang tong akuha, sir. Karon na nagyan. Oo, sir. Nagpasalamat jud ko kayo og dako nga nakadawat ko anang Ligo card nga pwede na din ako mahirapan magkarga-karga sa akong mga karga sa misa. Takre el director del DOLE Regional Office IX, Atty. Roy Buenapue, que el kasambahay, uno del mga informal sector que necesita extende ayuda el DOLE. Nasa 30 beneficiaries tayo ngayon sa mga kasambahay kasi this is the second tranche. May nauna na po ng mga kasambahay na nakatanggap. And yearly ito, year round ito yung ating sa kasambahay intervention natin kasi alam po natin yung ating mga kasambahay, yung kanilang pamilya ay dapat po natin tulungan para naman po hindi lang yung income nila ay pagiging kasambahay, meron din silang other income other than being employed in the houses. So yearly po ito, taon-taon po ito, namimigay po tayo ng livelihood. Na mismo tiempo ya tiene también el salary actual payout del 150 mga tupad beneficiary, kaya ase na diferentes branch del un money transfer na syudad. Sa ngayon, sample lang ito yung natin nakikita ngayon, but libo-libo po yung ating tupad beneficiaries all over the region. Dito sa Zamboanga kung nakikita nyo, ang dami pong nakakulay green na long sleeve. Yan po yung ating mga tupad beneficiaries. Nasa magkano po yung tatanggapin nila? Sa tupad naman, matatanggap sila ng 4,700 plus. That's equivalent to the minimum wage po, equivalent to 15 days work. So, kalahating buwan po yung parang naging sweldo nila. Yan po yung ibibigay natin sa ating sa informal sector. Donde uno del mga beneficiario ya conoce como si Julius Elizar Esona, quien un third year education student, ya hace junto el educación y busca vida particular este tiempo crisis por causa na pandemia COVID-19. Por causa ko na tiyan kami pwede kumpra mga necessities di amon. Tapi di kami miles de gracias con el DOLE. Ya pwede sila ayuda sa namon. Y después, especialmente kung Congressman Manix Delipe. Mientras tanto, echere también turnover, cheque con 2 OFW, 20,000 de pesos cada uno para el OWA Balikhanap Buhay Assistant y 7 de 10,000 de pesos cheque para na OWA Active Members Dependent. Jonathan Halon, EMEDIA Mo, solid. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. EMEDIA Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now